When the night falls, the world around us falls into an eerie silence. But there are moments when that silence is not peace, but a sign of the invisible things creeping into life. Ghost videos accidentally recorded by cameras. All of them send shivers down our spines. Are you ready to face the scariest stories? Now let's get started. The unseen hand. The little girl reached for her much-needed cup of juice. Mid-play, hoping for a moment of refreshment. But before she could take a sip, she was yanked backward with sudden violent force. Her feet slid across the floor, and her eyes widened with raw terror. Playtime wasn't over, it had just begun. And it was quickly becoming one of those scary moments of her young life. Convincing a child to act scared on camera is almost impossible. Fear, when real, is unmistakable. It seeps through every expression, every movement. This was no act. Her wide-eyed terror wasn't something that could be faked. Some might suggest it was a cruel prank by her parents, someone hiding, pulling her back. But consider this, she stood directly in front of a sharp corner. When she was dragged backward, there was no caution, no regard for her safety. If it had been her parents, they would be more careful. In those scary moments, every detail mattered. So what was it that grabbed the poor girl with such force, so indifferent to harm? What unseen had pulled her back into the darkness? A hand that cared nothing for safety, only for the game that had just begun to play. The haunting ground. Moving into a new place can feel like a nightmare for many people, especially for Carlos. Instead of choosing a suburban neighborhood filled with trees and white picket fences, he chose somewhere far darker, soft, worn earth and ancient stone monuments. If you haven't guessed it yet, Carlos moved into a cemetery. His neighbors, all dead, quite literally resting in their final place. Mi gente, miren ahí, miren lo que acabo de captar, miren, ahí, ¿vieron lo que salió de ahí? Miren, esos son, wow. Mi gente, miren, se están comiendo. Oh Señor. Que si me le acerco más puede ser que se vayan. Miren, se metieron para la tumba. Ay, miren. ¿Lo ven? The real-life horror movie didn't come with its own full plot, because every day something seemed to crawl out from the shadows, like it had risen straight from the seventh circle of hell. Gente, miren, siento gente aquí. Ok. Miren, ahí hay gente dándole mantenimiento a la tumba para que ustedes vean. Yo me siento bien cuando andan limpiando esto acá.
Mi amor, ¿tú crees que tú te atreverías a venir hoy a acostarnos ahí, donde yo me acuesto, en la noche, a ver películas? ¡Huevo, brother! Bien. Sí, esos son los que trabajan aquí. Están dándole mantenimiento. ¡Hermano! Bien, bien, vecinos. Strange noises, eerie whispers, and the feeling of eyes watching from the shadows became part of his daily routine. And if you find yourself living in a place like this, haunted by disturbing, scary moments, you'd think having it blessed might be a good idea. Mi gente, miren. Me encuentro en mi casa. Miren. Miren que no hay absolutamente nada. Y me encuentro como medio raro. No sé qué es lo que está pasando. Pero en verdad, no sé qué es lo que está pasando, mi gente, en mi casa hoy. Miren, señores, miren. Me siento como que no sé, como que hay algo raro, miren, en mi habitación hoy. Por favor, necesito que me ayuden hoy, sí. Hoy siento esto, miren, estoy solo en mi casa. Miren, estoy solo en mi casa, papá Dios. Y siento como que se mueven todas las cosas. Oh, Dios mío, se apagó la luz. Necesito a alguien que me ayude. ¿Quién está viendo esto? Por favor, compártanlo. Miren, estoy solo en mi habitación. Pero siento como no sé, como que se caen las cosas. Oh, papá Dios. But for Carlos, that was where his troubles became 10 times worse. Christian Blay, a paranormal investigator who traveled all the way to the Dominican Republic to meet Carlos and try to communicate with the spirits haunting his home. Blade was prepared for anything, or so he thought. But what greeted him was far beyond what he had imagined. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué fue? ¿Tú viste? Mi gente, no me he empezado el en vivo. The lingering presence in Carlos' house didn't even allow a single prayer to be uttered before all hell broke loose. You could argue that some of the poltergeist activity could have been staged by a clever film crew. But remember, this man lives in an actual graveyard. Whatever was lurking there, it was ready to make its presence known. After confirming that Carlos' house was brimming with restless energy, the group decided to venture outside, deeper into the cemetery to see what awaited them. But they didn't expect something to be literally waiting as they stepped onto the cold, damp ground. Miren eso. Miren eso que está encaramado allá arriba, mami. ¿Qué es esa vaina? ¿Lo ven? ¿Qué es eso? Carlos, pero... No, Carlos, yo creo que es una gente. Tú estás relajando. Gente. Ven, préstame, ven, déjame enfocar eso. Pásame para acá. Tú tienes una gente, Carlos, ¿cómo va a ser? No, pero tú no ves. ¿Cómo se queda parado? Carlos, ¿qué fue? ¿Te caíste? The camera captured a figure standing among the tombstones, its legs shifting slightly before disappearing into the dark. Was it a prop? Unlikely, because the longer they wandered among the graves, the more it became clear that something was watching them. Esto está tenebrosísimo. Dale taqui. Vamos a compartir esto. Vamos a compartirlo, mi gente. Todo el mundo para Facebook, compartiendo para Facebook. Ahí cuando usted le da a compartir, le sale la opción para usted compartirlo en su Facebook. Vamos a compartirlo en Facebook. Todo el mundo. Eso es totalmente gratis. Con eso usted no está apoyando. Imagínense. Miren. Mira. Miren. ¿Se gastó? Venga. Yo lo voy acá atrás, yo no sé. La sangre de Cristo tiene poder. 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 En nombre de Jesucristo, mi gente, están protegidos. Déjame decirle algo. Ven, dale para acá, pégate de mí. Que Carlos tiene un chin de valor. ¿Ustedes recuerdan que yo me clavé casi un clavo o una varilla?
And in a place like this, both options, something or someone, are equally terrifying. The more they explored, the more living nightmares seemed to grow. The crew found themselves drawn to a specific tone, an old weathered gray that seemed to call to them. Against all better judgment, they decided to open it and to send a camera inside, perhaps thinking it wouldn't make things worse. Pero Marín, tú estás asustado, agárralo tú también. El diale. Es un sótano, mi gente, mire. Ah, que es un sótano. Para enterrar muertos, mi gente. Miren, bóveda ahí, miren. Es un sótano. ¿A los cuántos likes ustedes van para meternos ahí? Yo me tiro, si ustedes me dicen que me tire. Vamos a meternos. ¿Tú? Claro que sí, yo me tiro. ¿Y cómo te vas a salir? Mira, esos son tumbas, eso es un túnel que hay ahí con pila de tumbas. ¿Y por dónde no se mete por aquí? ¿Cómo vas a salir? Ay, mira cómo anda ahí la cacata gigante, mira. Mira la cacata gigante que hay. No, porque la entrada... Nos tiramos, mi gente, nos tiramos por aquí, si ustedes me dicen. Vayan compartiendo, vamos a inventar. Lo que pasa es que para ir bajando por escalera. Adrenaline surged as they peered into the darkness, but they saw nothing lurking below. It was only when they began retracing their steps that they felt a cold, creeping sensation. Something had followed them, and when they turned around, they saw it. Other terrifying, scary moments got on camera. Nada de lo que venga de aquí quiero yo. Nada de lo que venga de aquí quiero yo. Vamos a ver, estos tigres inventan. A comer mango vinieron ellos al cementerio, miren, miren. Se lo comiendo. Pero atenta coro, déjame ver cuánto yo tengo de carga. Ah, no, tengo un 26 de carga, mi gente. Entre más me gusta le den y más compartan el video, yo voy a durar más tiempo aquí. Así que denle compartan y denle me gusta. Carlos, ¿qué tú nos recomiendas? Oye, vámonos de aquí. Pero no se separen, no me dejen solo. Espérate. Pero ¿qué? ¿Y para dónde que van? Pero que se desorientan toditos. Péguense, ven, manín, ven, pégate, ven. Ven. Ay. ¿Dónde el pasillo? No, yo me voy ya. Ven para acá, pégate para acá, ven. Pégate, ven. No se despegue por estos tigres. Estos tigres. No podemos separar. Eso no está cayendo atrás. No podemos separar. Eso no está cayendo atrás desde que salimos de la casa. Pero eso yo nunca lo había visto. No nos separemos, ya, qué susto me di yo. Cuando yo me quedé solo con esta cámara, yo me di susto. Desde que vino Cristian. Este hombre como que estaba desgojado, donde este hombre vino, comenzó. Se siente como más el pánico. Mira, adentro de la tumba, Mire. ¡Ay! Cuidado, ahí te cae. Espérame. And that wasn't all. It felt like a 2-for-1 special at a demon store. Quítalo, espérate. Quita el foco, yo no tengo foco puesto. Quítalo. Ay, espérate. No. Mira. Por ahí una vena blanca, ¿dónde está? Mira. Mira cómo se agacha, mira. Mira. ¿Qué es eso? Se ve. Mira. Ay, chulo. No. ¡Ay! ¡Me la vaina ahí! Allá atrás. Mira, está por ahí. No me pares. ¡Ay! The attempted listen had failed spectacularly, and now instead of fleeing like a brave paranormal team, they felt like terrified characters from a horror movie running in circles through the endless cemetery. What made this clip even more chilling was that it was originally streamed live. For this kind of ghostly activity to be faked, the planning would have to be meticulous and the execution flawless. Would anyone really go through so much trouble for a staged ghost video? Especially considering Carlos already had a reputation for his eerie home videos? So it was following them through the seemingly infinite cemetery. The answers remain hidden in the dark,
where only the dead know what lies beneath and whatever else might be watching from the shadows. The world is filled with mysteries that defy explanation, and we're here to uncover them all. If you're ready for more eerie encounters and scary moments that will grip your breath, make sure to like, subscribe, and hit the notifications bell to stay up to date. Join us on Truth Discover for more scary videos.